el ver cómo se movía en el sismo de 7.4 acá en Cali y ver cómo en su último retorno la unidad no vuelve a su posición, sino que se desploma hacia un lado y la pared del lado que colinda con la casa de mi vecino don Alberto es algo difícil de describir, la verdad. Por piso eran 4 apartamentos. El último reporte hasta donde yo me di cuenta, sacaron 10 cuerpos, 3 personas vivas. Rezamos 2 Padres Nuestros bastante duro y eso no terminaba. Cuando vimos que fue como mermando, fuimos a salir. Cuando se cayó el condominio no sabíamos que era que, sino que sentimos que era una segunda réplica y eso volvió ese símbolo y comenzaron a caer más cosas y era el condominio de enseguida que se había desplomado. La solidaridad de la gente fue que es hermoso, Colombia es muy bonito en solidaridad y bendito sea Dios, nos han colaborado eso, 4 filas pasando tarros de escombros, alimentación, agua. Que por favor, que sean algo justos con nosotros y nos ayuden a reconstruir nuestra vida, que fue el esfuerzo que yo con mi trabajo realicé en toda la vida para tener y ver mi casa ahora así como está y que nadie me venga a apoyar. Llegar y encontrar pues tu casa vuelta a escombros es demasiado duro, pues son años de esfuerzo, de sacrificio. Terima kasih masih di Sindo Siang pemirsa. Seorang kakek yang terjebak keruntuhan bangunan di perairan Kolombia berhasil diselamatkan petugas. Seperti inilah momen saat seorang lansia bernama Jorge dievakuasi petugas dari bawah reruntuhan bangunan di Pereira, Kolombia. Sebelumnya Jorge terperangkap di bawah reruntuhan bangunan selama 4 hari. Berkat kegigihan petugas, kakek berusia 75 tahun ini berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Gempa bumi magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus lalu menyebabkan 294 orang tewas dan 3.935 orang terluka serta 320 orang hilang. Dan ada 353 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Acá ya varias personas pues fallecidas, muertas. Se han rescatado varias personas con vida, otros hemos sacado. Gracias a Dios, pues eso es comercio y pues no hubieron más víctimas porque fue muy temprano. ¿Sí? Pero ya literalmente ya lo que quedan es... Sementara itu di Cali, Kolombia, polisi bersama tim penyelamat hewan berhasil menyelamatkan Wendy, seekor anjing yang terjebak selama 4 hari di bawah runtuhan bangunan. Setelah dievakuasi, anjing berusia 5 tahun ini langsung dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya. Sebelumnya petugas juga menyelamatkan 3 hewan peliharaan lain dari pemilik yang sama. Situasi di Timur Tengah semakin memanas. Di Yaman, perang saudara terjadi setelah Houthi menyerang Yaman Barat. Pelabuhan Mocha di Yaman Barat Daya mengalami kerusakan parah setelah Houthi menembakkan 6 rudal balistik ke lokasi ini. Kapal-kapal yang bersandar di dermaga pun hangus terbakar.
Angkatan bersenjata pemerintah Yaman mengecam serangan ini dan menegaskan tidak akan membiarkan Houthi menguasai fasilitas militer milik pemerintah. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengklaim mereka menargetkan mobilisasi dan senjata milik musuh Saudi serta kapal perang milik tentara bayaran di daerah Mocha. Mocha dan pelabuhannya telah menghadapi serangan Houthi berulang kali dalam beberapa hari terakhir dan menewaskan lebih dari 10 orang serta melukai puluhan lainnya. Sementara itu, serangan Israel ke Lebanon Selatan menewaskan warga sipil, 3 diantaranya anak-anak. Serangan Israel ke kota Deir al-Zahradi di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 4 orang. Serangan juga melukai 17 warga lainnya. Di hari yang sama, Israel juga menyerang kota Ansar yang juga berada di distrik Nabatiyeh. Serangan ini menewaskan 7 orang, diantaranya korban adalah 2 wanita dan 3 anak-anak. Israel beralasan menargetkan infrastruktur milik Hizbullah di Nabatiyeh dan Ansar. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk serangan di Lebanon Selatan dan menyebut Israel melanggar kesepakatan yang dibuat antar kedua negara. Lebanon pun mempertanyakan komitmen Israel dalam negosiasi damai yang saat ini masih berlangsung. Pemirsa, serangan Israel ke Lebanon Selatan terus terjadi. Warga Lebanon pun terus meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Ratusan keluarga mengungsi menuju Sidon dari kota-kota dan desa-desa di dekat perbatasan Israel-Hizbullah. Mereka mengungsi setelah serangan udara Israel menewaskan 11 orang di distrik Nabatiyeh. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka karena takut operasi militer Israel akan berlanjut. نازلين يا كبير يعني شو بدنا نعمل هذا العدو الصهيوني غدار شو بدنا نقول يعني الحمد لله على نعمة المقاومة نحن تاركين الجنوب هلا تاركينه للشباب لحتى يرتاحوا الشباب ويبلشوا بنوجه رسالة للمقاومين فوق ما ترحموهم ولبيك يا مقاومة. طيب تتوقع يعني ترجع تفلت الامور مثل قبل؟ هيدي مبينة علنا يعني نحن ما حنبقى بأراضينا محتلة لو بقينا واحد حنحررها. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel pada hari Sabtu telah meningkat menjadi 11 orang. 7 orang tewas di Ansar dan 4 orang di Deir al-Zahrani. Serangan Israel juga melukai 19 lainnya.